Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to say thanks to Mr. Lintang Hakim who has given us a good time to watching our presentation in this video. We are from group 5 and the members are me, Farah Anissa Rohmah, the second Friska Chandra Dewi, the third Nida Sapitri Aryani, the fourth Wina Hafini, and the last Bintang Mawar. Our title is Situational Language Teaching. An introduction. Situational language teaching is a trend not commonly used today, but it is an approach developed by British applied linguistics in the 1930 to the 1960, and which had an impact on language courses which survive and some still being used today. By Richard and Roger, 1986. And situational language teaching relied on the structural view of language. Both speech and structure were seen to be the basis of language and spatially speaking ability. Jadi, pengajaran bahasa situasional adalah istilah yang tidak umum lagi digunakan saat ini. Dan ini adalah pendekatan yang dikembangkan oleh ahli bahasa, terapan yang berdampak pada kursus bahasa pada tahun 1930 sampai 1960-an dan masih dipakai atau diterapkan di beberapa tempat oleh Richard and Roger pada 1986. Dan pengajaran bahasa situasional ini lebih kepada struktur bahasa, baik ucapan maupun struktur bahasa dipandang sebagai dasar bahasa, terutama pada kemampuan berbicara. And vocabulary and grammar control. Vocabulary was seen as an essential component for reading proficiency. The second emphasis was on reading skills. Jadi, kontrol kosakata. Kosakata ini dipandang sebagai komponen penting untuk membaca kecakapan pada skill membaca. Penekanan keduanya adalah pada keterampilan membaca. And grammar control. Also, the interest was focused on the grammatical content of a language course. It has been believed that an analysis of English and a classification of its principal grammatical structures into sentence patterns or situational tables could be used to assist learners to internalize the rules and sentence structures. Nah, dan tata bahasa ini atau kontrol tata bahasa ini berfokus pada konten tata bahasa dari kursus bahasa. Diyakini bahwa analisis bahasa Inggris dan klasifikasi struktur tata bahasa utamanya ke dalam pola kalimat dan dapat digunakan untuk membantu pelajar untuk menginternalisasi aturan dan struktur kalimat. And next to Sister Friska Chandra Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Friska Chandra Dewi. Today I describe about theory of language
This is a text. Theory of language. Situational language teaching involves speech, words, figures as the basis of language and structure as being at the heart of speaking ability. Jadi, teori bahasa sebagai inti dari kemampuan berbicara. Pengajaran bahasa situasional yaitu pidato yang dipandang sebagai dasar bahasa dan terstruktur. Next of the theory of learning. This is a text. The theory of learning underlying situation language teaching is behaviorism addressing more the process than the conditions of learning. It includes the following principles is first, language learning in habit formation. Second, mistake and are bad and should be avoided as they make bad habits. Third, language skills are learned more effectively if they are presented orally first, then in written form. Fourth, the means of word can be learned only in a linguistic and cultural context. Jadi, teori belajar yang mendasari pengajaran bahasa situasional adalah perilaku dan mengatasi lebih banyak proses daripada kondisi pembelajaran tersebut. Ini termasuk prinsip-prinsip berikut adalah yang pertama, pembelajaran bahasa adalah pembentukan kebiasaan. Yang kedua, kebiasaan dan buruk itu harus dihindari karena mereka yang membuat kebiasaan buruk. Maksudnya, jika kita akan mengolah kata tersebut, akan hindarilah dari kebiasaan buruk tersebut. Yang ketiga yaitu bahasa yang dipelajari lebih efektif disajikan secara lisan terlebih dahulu, kemudian dalam bentuk tertulis. Misalnya jika kita tuh membuat sebuah percakapan dialog itu harus sesama antar orang dulu, baru setelah itu baru kamu tulis teksnya tersebut dari percakapan dua tersebut. Yang keempat adalah arti kata-kata yang hanya dapat dipelajari oleh konteks linguistik dan budaya. The syllabus. Situational language teaching uses a structural syllabus and word list, where the structure are always taught within sentences and sentences pattern to be taught. Jadi, pengajaran bahasa situasional menggunakan silabus struktural dan daftar kata merupakan salah satu komponen perangkat pembelajaran dari rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu, di mana struktur selalu diajarkan dalam kalimat dan pola kalimat yang akan diajarkan. Design, types of learning and teaching activities. Situational language teaching employ a situational approach to presenting new sentence pattern and drill-based manner of practicing them. By the situation fitment means the use of concrete object, pictures, and realia, which together with action gesture can be used to demonstrate the meaning of a new language item. Jenis kegiatan belajar dan mengajar. Pengajaran bahasa situasional menggunakan pendekatan situasional untuk menyajikan pola kalimat baru dan cara mempraktikannya berdasarkan latihan. Berdasarkan situasi fitment, berarti penggunaannya adalah dengan objek konkret, foto-foto, dan realia. Dengan situasi fitment, mengartikan penggunaan objek, gambar, dan benda-benda nyata sehari-hari yang bersama-sama dengan tindakan dan bahasa tubuh dapat digunakan untuk mendemonstrasikan makna dari bahasa baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wina Havini, so I'm going to explain the next slide. It's about learner roles. In the initial, the learner is required simply to listen and repeat what the teacher says, respond questions and comments. Teacher roles. In the presentation stage, the teacher serves as a model or setting up situation, then he becomes like a skillful conductor. And then for the next is procedure. Typical procedure in situational language teaching include
procedures that move from controlled to freer practice of structures, procedures that move from oral use of sentence patterns their automatic use in speech, reading, and writing. Oke, jadi artinya adalah sebagai peran pelajar, pada awalnya pelajar diharuskan hanya untuk mendengarkan dan mengulangi apa yang guru katakan dan menanggapi pertanyaan dan perintah. Dan sebagai peran guru adalah dalam tahap presentasi, guru berfungsi sebagai model atau mengatur situasi. Kemudian ia menjadi seperti konduktor yang terampil. Oke, prosedur. Prosedur umum dalam pengajaran bahasa situasional meliputi prosedur yang berpindah dari praktik struktur yang lebih bebas, prosedur yang berpindah dari penggunaan pola kalimat secara lisan ke penggunaan otomatis mereka dalam ucapan, membaca, dan menulis. Let me introduce myself. My name is Bintang Mawar, NPM 19210041. I will continue for reading our presentation. Well, for economizing the time, let me begin now. Procedure. A typical situational language teaching lesson will start with stress and intonation practice. Then the main body of the lesson might consist of pronunciation of tekanan pengucapan, reading of material on the new structure or writing exercise, revision or merevisi, presentation of new structure of vocabulary. Conclusion. Situational language teaching is a term not commonly used today, but it is an approach developed by British applied linguistics in the 1930 to the 1960 and which had an impact on language course which survive in some still being used today. Richard and Rogers, 1986. Situational language teaching pays more attention to the language structure, especially in speaking. Well, that's all about our presentation. Thank you very much for kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.